कमिटिया उनको अनको गालमारवा आदि लाटू तेहें अब जितकर ना अब मनावेदा और मिटन जिनिस हाहाड़ अब मुझे केदा अब सिद्धू कानू जितकर यूनाइटेड फोरम जितकर समाजवादी कल्याण समिति जितकर tunggak tamak asar kepite amem sajau sapdaule ঠিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে সালতলা গার্লস স্কুলের যে হোস্টেল সেই হোস্টেল যাতে অবিলম্বে খোলে। কেন বলছি অবিলম্বে? কারণ 2017 সাল থেকে ওই স্কুলের যে হোস্টেল সেটা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, যার ফলস্বরূপ আমরা একটা আলোচনার মাধ্যমে সেই হোস্টেল যাতে অবিলম্বে খোলা হয় এবং ওই স্কুলের ছাত্রীরা যাতে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনার সুযোগ পায় সেই মোতাবেক আমরা গত শুক্রবার আলোচনা করতে এসেছিলাম। আমরা সঠিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসেছিলাম, ভিডিও সাহেবের সময় মতো এসেছিলাম, কিন্তু শুক্রবার এসে দেখলাম ভিডিও সাহেব আমাদের সামনে দিয়ে আমাদেরকে ইগনোর করে চলে গেলেন, যার ফলস্বরূপ আমরা ওখানকার ভিডিও অফিসের যারা অথরিটি আছেন ওই অথরিটিদেরকে আমরা বলি যে আমরা ভিডিও সাহেবের পছন্দ মতো তারিখ সময়ে এসেছি, সেই সময়ে আমরা আলোচনায় বসতে চাই এবং ওনাকে ছাড়া অন্য কাউকে নয়। স্বাভাবিকভাবে ভিডিও সাহেব দেখা করতে চাইলেন না, যার ফলস্বরূপ আমরা ভিডিও অফিসে গত শুক্রবার তালা মেরে দিই। ইনিশিয়েটিভতে সে অকয় চকোয়া চক্রান্ততে 2008 से 9 साल रे नवा হোস্টেল बनाए पर हो ना फुल्ली होना एकोमोडेशन जाएगा रे से फुल्ली आजा जहां कमी हो रहा जाएगा रे चटा बाहे लेना अब कुकड़ी बांधता है তাহলে जहां चक्रांत की भागो करो आदिवासी कुड़ी गिदर को आदिवासी गिदर को आदिवासी समाज रे हड़ को अलग पड़ा आलोक चेतन मा सारी के हाहाड़ा बुझावे ना जे 2008 साल को 9 साल भीतर नवा बनावा करा तीन मरण चक्रांत चला कना अब आदिवासी को साउते जेल लेगाते सोशली मेंटली एवं एजुकेशनली फाइनेंशियली में अब तो डेली लेबर लेवल सेट रखने नेता अब तीनों बिजनेसमैन है ना तो अब जो डेली बाबन खाटा তাহলে চম বাবন জামা তাহলে নোয়া তো বুঝন আর রাষ্ট্র যন্ত্ররা মিটটাং আলু মারাম চক্রান্ত যে ধীরে ধীরে নুকো আদিবাসী কো অলগ পড়াও কোন সাহা গাতে হাডি ভটি পৌর ভটি হাত রে পাত রে ছাতা রে ছাপরি এনে রে ভেজা কাকবে এবং বছর বছর নুকু তাইম রে ভাতা এমে এবং ওনা সাথে টমাক তুমদা এমা কোন নুকু কো অলগ পড়াও বাগি গাতে ছাপরি গিরিয়া কো ওনারে চালাও গাতে এনে যাকো সেরে যাকো ঘোলটাও গাতে নিউকো আর আবতে হেন नोडेन अब सोनामर्गे बंदाड़ाया तेहेन यूनाइटेड फोरम एवं अब पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति जहां तेहेन इनिशिएटिव ते तेहेन नोडे अब डेपुटेशन कर्मसूची मिटन सक्सेस रेना जायगा रहे लेकिन तेहेन ठीक उनकागे अब महान राष्ट्रपति जहां उना मरान सिलीगुड़ी रे आजा अपमान होइना से अब कुड़ी गिदर चेतन नुनमरा अब मान सम्मान इदिकाते मिटन एट्रोसिटी एक्ट अब बने एम दाले किया से तेहेन यूनाइटेड फोरम कोन तारा पश्चिम बांग्ला प्रत्येक डीएम टेन किंतु अब मिटन का डेपुटेशन एम हुई करा ओना विषयते अब कम बेसि बोल बाड़ाय अब राष्ट्रपति साथे चेक होइले ना मेनखान तेहेन ओना जायगा असम्भव बाजे एक्सक्यूज बाजे अजुहात एम काते कोनो जिनिस के दापाल बांग गानोआ आदिवासी कोनो एटी माने संगठन प्रतिष्ठान आको द्रौपदी मुर्मू आगु काते मिटी अनुष्ठान को सापड़ाओ लगी को अंतत प्रशासन ठीक को मेल लेदा ता सत्त्वेও बार उनिया दिन उनिया माने ठाव पाल्टा आचिकते मिटी प्रशासन मेशिनारी अना राज्य प्रशासन बाई बड़ा द्रौपदी मुर्मू हिजुकना एक हुआ जिला प्रशासन खोना एकेबारे राज्य स्तरे कोनो जोगाजोग बना उमिले कान हड़े हिजुकना ना कोथाओ छेले खेला छेले मानुषी बांग हुकना नोआ को तो बाजे हो তাহলে ন হইতে নিত নৌকান আবো অপমান কে বনায় রাষ্ট্রপতি অপমান মানে আবো আদিবাসী সমাজ অপমান তো নলে তো আবো তানম দাম চিপ ভাবনা देखो भावना तो नितक्षण आगे भावना लगा अब तो अकय पार्टी विरोधी अकय राजआरी विरोधी हो बा विषयटा होना प्रपर आदिवासी को सेंटिमेंट रे जदि जहां आघात एम ओना आघात ना प्रति उत्तर एम लगा एवं नोआ लगिते तमाम आदिवासी को
सेम मेंटालिटी हुआ अकोया दारा गायुर कते जदि आबो बन उल्टे पाल्टा हापेन दिन तिही राजारी को तहेना गपा ओना राजारी बांग तहेना समाज सावता आदिवासी आबो जुग 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 बन तहेना अतएव आबो एइदेर अधिकार प्रश्न दो যত आदिवासी के मित काना बन होना भावना जदि बाबा रघु दाड़िया ताहले खान आबो आदिवासी का असुविधा आबो आदिवासी चेतारे निमके गे প্রতি এদিকে আইমা বাড়ির কথা করে ওর দানা কো আমচি মেতম নেলা कथा दो हुयुग कना राजारी नेसाते बूंद लेंखा जहां हुयुग नोआ दो ओनागे हुयुग उनको दो राजारी नेसाते को बूंद कना समाज सावता आदिवासी ओना दो बाको सापोट मिटी आदिवासी रेन ओना चेतन थाकरे दुड़ुब आकान आबोरेन मिटी महिला नुई चेतन अपमान नोआ दो हयतो उनको राजारी सुरसुर का बाखेड़दा भेगार ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ एकदम निछोरा मने तको भाबित मा कुकमुई माको नेला को दाग लेका परिष्कार आदिवासी सान्ताड़ दो सान्ताड़ के आ सान्ताड़ ओना निम्न कास्ट ना किछु छुआ मेना आ अस्वीकार ना जायगा ओना हते तेते ही निके कथा करबा एबीसीडी को मेन हापेन दिन दो आदिवासी कोई कना पे चिली कना पे नवा खबर बन पिछड़ोग कना और मोबाइल से बन लाहाग कना তাহলে হনকা মিটা পরিস্থিতি হিনাআ ওনা তো স্কুল অ্যাটাচ হোস্টেল রে আর মিটা হোস্টেল চি হিনাআ ওনা দো হেনকা আশ্রম হোস্টেল নোয়া যা হোস্টেল বন নেলেদা তখন তো স্কুল অ্যাটাচ হোস্টেল বলে তখন লাহতে তেহে কানা উন সময়ে ওনা স্কুল খয় 2023 সাল রে নোয়া দো তখন লই হইনা যে গিদর পিদর কো বা গার্লস হোস্টেল লিগে गिदरे बाको नामक काना कुड़ी गिदर को बाको हिजुक काना ओना होतेते नोआ दो बंदो काना ओना होतेते ओना चिठी दो को एम आकादा किंतु आबू सेन कते तिहिन जहां बन मेन किदा आलेया मिटांगे बक्तव्य आम चित एम कादा आम चिन लहाओ कादा ओना नेनेल दो बाले चला आलेले मनेओ कादा अडी दिन खय मिटांग हॉस्टेल नॉनका तैयार काना एनते रहो नोआ चालू बनुआ ताले नियो मुहूर्ते तिंगु काते चिकाते हॉस्टेल चालू हुआ नोआ गे होय कना आलेया असल दाबी तिहिन जहां ले चहई इकाना जहां कोले सेटेर रखना आलेया मिटांगे दाबी आलेरेन आदिवासी कोरेन जहां तिना कुड़ी तिरले हपन मिना कोआ नुकु दो अलग पढ़ाते যথেষ্ট জ্ঞানী গুণী কানা को किंतु सुजोग सुविधा बाको नामेते आबो दो पिछड़े काना बोल आलेया मिटांगे वक्तव्य जहां लेका काते के नोआ हॉस्टेल आमदा खुले हुए तमा वीडियो साहेब আমরা আমরা একটা 2023 সালে আমি যখন প্রথম আসি তখন এটা চিঠি করি যে হোস্টেলটা ওইভাবে পড়ে আছে ওটাকে আশ্রম হোস্টেলে পরিণত করা হোক কারণ আশ্রম হোস্টেলে পরিণত করলে ওটা যে ফেসিলিটিগুলো পাওয়া যাবে ঠিক আছে এই যে নাইট গার্ড বলুন বা হোস্টেলের সময় মতো খাবার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেড লাইট এসবগুলো ঠিকঠাক আসবে যাই হোক আমরা আবার 2026 থেকে যেটা আমরা স্কুলকে বলেছি ওরা একটা ম্যানেজিং কমিটি মিটিং করবেন যে কত বাচ্চারা এখানে হোস্টেলে ভর্তি হতে আগ্রহী এই ব্যাপারটা ওনারা একটু জানবেন জানার পর আমার কাছে সেটা ফরওয়ার্ড করবেন আমি সেটা আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দেব তারপর ওনারাও নিশ্চয়ই পার্সু করবেন সব মিলিয়ে হোপফুলি ব্যাপারটা হোস্টেল আবার একটা সালতোরা গার্লসে আমরা হয়তো পাবো এখন থেকে আমি তো বলতে পারবো না কিন্তু আমরা সেই চেষ্টাটা গ্রাউন্ড লেভেল থেকে সেটা আমরা চালিয়ে গেছি এবং চালিয়ে যাব আর স্যার আপনার পরিচিতি আমার পরিচয় আমার পরিচয় আমি বিডিও সালতোরা আমার নাম সৌমাল্য ঘোষ ঠিক আছে ঠিক আছে